Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a The First Descendant. Vamos a continuar con nuestras mágico aventuras. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ponernos un poquito a farmear, ¿vale? Porque ya subió a la Bunny al 40. Que eso, si queréis, os puedo sacar otro vídeo de cómo subir bastante rápido. Tarda una horilla, así, más o menos, horita y cuarto, tal, con mucho, no... Casi no he tardado nada. Entonces, ¿qué vamos a farmear? Vamos a farmear para sacar a Sharen, ¿cómo cojones se llama esto? Así que bueno, lo que primero que tenemos que hacer es ir a conseguir, pues, los objetos que nos piden. Entonces, para esta hay un 20% de probabilidades. Puede ser que salga, puede ser que no. ¿Quién sabe? Así que bueno, vamos a pegarnos las misiones corriendo y volando. A ver si en el vídeo de hoy, con suerte, con mucha suerte, nos lo sacamos. Porque si os acordáis, en el último vídeo que hicimos de farmeito, nos salió bastante rápido, la verdad. Así que bueno, menos vamos ahí con la Bunny full volando. Me voy a meter en el online. Coño, esta misión me la he hecho antes. Sí, pues estaba farmeando para otra mierda. Entonces pues eso. Venga, vamos para adentro. A ver si tenemos suerte, hay gente jugándola. Esperemos que Bunny, porque lo que nos hace falta es esto, la célula mejorada. Con esto ya lo tenemos finiquitado. Si nos sale esto fácil, pasamos a la siguiente, que son 4 partes. Antes no me ha salido. Me ha salido esto. Es que aquí no sale la probabilidad, ¿no? Aquí no salen las probabilidades que hay. Así que bueno, veremos, a ver qué tal. Oye, es que no me quiero meter solo porque con gente es mucho más rápido y más fácil. Entonces pues, coño, te metes con alguien siempre que haya alguien haciéndola, que eso ya es otra cosa. Y con suerte hay gente farmeando esto. Estamos ahí. Ahí está. Let's go. Vamos para adentro. Y solo llevamos 2 minutos de vídeo. Que salga rápido, tú. Solo espero eso, Que salga full rápido. Nada, que están al 40. Están farmeando igual que yo. Perfecto. Vámonos. We've secured the airspace above the operations zone. I'll leave you to handle the interior. Enzo has minimized external interference. We should be able to better focus on our objectives. Madre mía, la Bunny, tú. Que vas corriendo. Ahí no había caído rayo. No me interesan, los ítems que hay por aquí. Me interesan entre nada y menos. Ezra warned us that the Vulgus here are stronger. Please be careful. Tienen que estar en plan de joder. El tío este no para de correr. Pero eso es lo que hace Bunny, baby. Full carrerita. Aparte que hay otro también aquí con... Uy, me revientan. Ya me iba corriendo, ¡Hala! Vámonos. Todavía no llevo bastante con esta y todavía no entiendo muy bien cómo funcionan las realidades y eso. Pero bueno. This must be the high-density Kuiper that Jeremy mentioned. By human standards, this is contaminated waste. It is also identical to the substance mentioned. Ay, no, este trozo lo odio. What? So what you're saying is Jeremy took it. Como os digo, hace un momento la he hecho. Bueno, un momento, ¿sabes? Sí, estaba intentando farmear para un arma. Pero guau, se me tengo que hacer un boss tocho. Y me ha dado pereza, gente. Me ha dado bastante perecita. Concealed from the vigilant eyes of Albion.
Just the idea that Alzaro Tenía un bicho en el is brazo. proof enough for me that we can't allow this to continue. We will finalize the detonation of the facility while you eliminate the enemy forces. Pulpambito. Vamos allá. El bosscito de ahora saldrá todo arriba. Powerful enemy units have been deployed to protect the Kuiper. Please be on your guard. Fuera. Vale, este no era, Based on data analysis, the high-density Kuiper produced in this cave was used to enhance the Vulgus who occupied this zone. Va a ser el Vulgus made a próximo. lot of effort to enhance their forces. I admit it. Esimo was right to follow his nose. The question is, why does Jeremy want this? The substance cannot be used by humans. Es lo único de este juego es eso, el farmeo que hay que pegarse, tío, para ciertas It may be cosas. because the contamination. No. The density of the Kuiper was too Queda low for loco, that. en verdad. Jeremy was after high-density Kuiper, and he didn't touch any of this. Check the total amount of Kuiper within the facility. Reload! Is Albion suddenly interested in the Kuiper I refined? How surprising. Pues vamos a There is lo a large nuestro. Kuiper deposit on the other side of the facility. But Muy you should volando. focus on eliminating the enemy first. Mira cómo corro. Francesco Piccolino. La máquina más veloce del todo Descendant. The scale and density of the Kuiper on the other side of the facility Voilà. is enough to create Alzarok Que se level teleporten, Vulgus tú. for centuries. It probably contains a high level of contamination. What? Okay, everybody get out. I'm going to blow it to hell right now. Esimo, don't blow it No up hace ni yet. falta que pegue tiros con esto, ¿sabes? En verdad. O sea, solo es ir Enzo is correct. We have not found Vas any corriendo por el evidence of mapa, Jeremy at any of the other con la V Kuiper activa. deposits so far. There may be signs of Y ya life está. on the other side of the facility. No hay más nada. Guide is right. Jeremy will Hasta aquí la que probably be pegaba after the venenito. Kuiper with the highest density. I'm so pleased that you came all this way in person, Descendant. I'm curious about the effectiveness of the Esto es mejor con el, enhancements to my con el veneno, los de los escudos te los fumas, pero vamos. This Vulgus commander seems to be O sea, el saving veneno, the first to el arrive. rayo, tú. Descendant, Con el rayo we must secure this te sales area full mambo, before Jeremy can. Thank you, Descendant. I understand the additional Kuiper density required to enhance my regular troops. Now, time for your reward. A damp, dark place like this is perfect for refining Kuiper. A But ver, it's even better for decorating the walls with your insides as I rip you to pieces. más What rayitos, do you anda. think of my proposal? Just you wait. You'll be an excellent source of nutrients for the Tree of Truth. Está inmune, tú. Ahora. ¿Os acordáis la primera vez lo que costó esto? Más rayito. Bueno, ahora rezar para que me vaya a salir. An opportunity to give the Tree of Truth the taste of Y me sale la evasión explosiva, tío. No te estoy creyendo. Appears that there is another more important zone to the Vulgus than this. Una hora después. Hostia, solo somos dos. Esta va a ser lenta. We've secured the airspace above the operation zone. I'll leave you to handle the interior. Enzo has minimized external interference. We should be able to better focus on our objectives. Siempre y cuando esté viniendo, claro. Descendant, we need to determine what the Vulgus are doing inside the cave. We need to know why the items that Jeremy is pursuing are inside, as well as what they are. Sí, sí que viene, sí. As Jeremy is not linked to me, there is no way for me to know what he is planning. We must stop him before it is too late. Ven, vamos a por ese segundo try. A ver si ya tenemos más suerte.
Hay alguno, ¿no? Decimal warned us that the Vulgus here are stronger. Please be careful. The enemy is using a narrow tunnel. We need to break through. ¿Ves? No entiendo por qué a veces sí que hay rayos. Hay otras veces que no. Hola, vámonos. Ah, mira, se ha unido otro. Menos mal. Bien, bien. Otra Bunny nivel 40. Eso siempre gusta. Jeremy must have been able to evade them. Out of my way! This must be the high-density Kuiper that Jeremy mentioned. Venga, By human espabilando. standards, this is contaminated waste. It is also identical to the substance mentioned in Alzarok's autopsy report. What? So what you're saying is Jeremy took it? There are no access records on this terminal for anyone aside from us. That is all I can discern for now. We must explore deeper. I will focus on detecting pulses from the Ironheart. Ah, qué bien. Gracias. It seems the Vulgus have established a large-scale Kuiper refinery here, concealed from the vigilant eyes of Albion. Just the idea that Alzarok exists is proof enough for me that we can't allow this to continue. We will finalize the detonation of the facility while you eliminate the enemy Ni para forces. qué lo cojo. Powerful enemy units have been deployed to protect the Kuiper. Please be on your guard. Esto. Mira tú. Justo. ¿Vais a dar o...? Based on data analysis, the high-density Kuiper produced in this cave was used to enhance the Vulgus who occupied this zone. The Vulgus made a lot of effort to enhance their Ahí me forces. atasqué con una I lámpara. admit it. Essimo was right to follow his nose. The question is, why does Jeremy want this? The substance cannot be used by humans. There are no signs of Jeremy here either. It may be because of the contamination. No. The density of the Kuiper was too low for that. Jeremy was after high-density Kuiper, and he didn't touch any of this. Check the total amount of Kuiper within the facility. Oh, is Albion suddenly interested in the Kuiper I refined? How surprising. There is a larger Kuiper deposit on the other side of the Cogida de facility. mi camino. But you should focus on eliminating the enemy first. Os vais a comer un teleport como una casa. The scale and density of the Kuiper on the other side of the facility is enough to create Alzarok-level Vulgus for centuries. It probably contains a high level of contamination. What? Okay, everybody get out. Vale, I'm venga, going a ver to si a blow la it segunda up me right sale. now. Si no, pues... Nos iremos a probar otra cosa. Blow it up yet. Jeremy might still be inside. Enzo is correct. We have not found any evidence of Jeremy at any of the other Kuiper deposits so far. There may be signs of him on the other side of the facility. Guide is right. Jeremy will probably be after the Kuiper with the highest density. Vale. A ver, chavales, que hay más sitios aparte de este. I'm so pleased that you came all this way in person, Descendant. I'm curious about the effectiveness of the enhancements to my forces. Would you be so kind as to test them for me? This Vulgus commander seems to be saying we are the first to arrive. Descendant, we must secure this area before Jeremy can. Hala.
Thank you, Descendant. I understand the additional Kuiper density required to enhance my regular troops. Now, time for your reward. Toma, y 20.000. A damp, dark place like this is perfect for refining. Si habías muerto. But it's even better for decorating the walls with your insides as I Eres nivel 40, tío. Que tenemos la misma armadura y todo igual. Just you wait. You'll be an excellent source of nutrients for the tree of truth. ¿Dónde está? Shot. Maximum power. No comes. Shocking, right? Uf, la munición. Me la comí, por tontito. A ver, necesito munición, como sea. Mira, aquí hay. Ahí la llevas. Toma, golpe de puño. Lo tenemos. Venga, a ver ahora. Wasted opportunity to give the tree of truth the taste of deception. Nada, tú. It appears Nada. that there is another En door. 2 intentos, nada. 2 horas después. Necesitamos esto. Venga, va. A ver si nos sale. Yo qué sé, gente. Yo qué sé. El vídeo va a ser cómo no farmear. Y ya está. Fácil y sencillo para todo el mundo. Hostia, tú. Qué cagada. Tío, el otro fue mucho más fácil. No había que hacer estas mazmorras. Eran misiones. Que estos son mazmorras. 8. Pero bueno. Mira, al menos todas las putas mierdas estas de patrones que saquemos. Luego me voy a farmear. O sea, farmear. A matar los bosses. Me voy a matar los bossesitos. Y esto lo sacamos. Y ya está, porque esto es lo que luego te dice cuando matas cierto boss. Dice, que puedes abrir esto. Y lo abres gracias a esto. A ver, está farmeando como un loco. Hay que echarle muchas horas a este juego. O sea, al principio no eres consciente de eso. Pero joder, hay que echarle full mambo, Bueno, Team Culos, vamos para adelante. Este mapa no me acuerdo cómo era. Así que lo de correr. Perfecto. O sea, no sé ni cómo lo he hecho, pero ha salido bien a la primera. Voy con el arma que no es. Ahora sí. Yo pensaba que yo corría, ¿sabes? Y el otro, el Toxic. Toxic también va full mambo, Unlike other locations, there are many broken bones here. I think there may have been a conflict at some point. Madre mía, como les haga en algún punto que hay que matar a bichos. Como ahora. Madre mía, hay alguien que está metiendo ahí la baba esa azul. Supongo que será la Lara esta, ¿no?
Entiendo. Además tendría todo el... Uy. Tranqui, chavales. Tranquilones, que os pego unos rayitos y os mando para el lobby, Hasta nivel 52, claro. Mira. Va full frozono, Ha sido increíble cómo me he chocado con el bicho. Y voy y me equivoco de lado. Perfecto. Me esquivo. Oye, ¿y el Toxic? Ah, ya me ha pasado. No me ha pasado. No está. El Toxic no está jugando. Ah, sí, está allí. No sé ni cómo habéis aparecido aquí, pero más suerte en la próxima vida, bichos. Nothing less from a descendant. Lord Corral needs your arcade to obtain the last iron heart. Oye, podéis dejar de salir atrás. No sé, así como recomendación, bichos. Vale. A la 0, tú. El tío este. Nice. These are the ruins of the ancestors. They're connected to the place where the cargo is buried. It might be evidence that they studied the corpse firsthand. If anything remained to be destroyed, they could have continued testing its destructive power. Vale. The enemy is sending a high voltage electric current to damage the ancestors. Vale, eso era lo que había que destrozar. 4. Battery algorithm analysis complete. You must destroy the enemy batteries in sequence. Second enemy battery confirmed. I will try to remove the security. Pues la tía está, ojo, la de las cosas azules. Habrá que farmearla. Mira esto. The removal is almost complete. Descendant, destroy the last battery and protect the data. Security protocol removed. Welcome, Descendant. This iron heart needs arcade. No. You should be honored. Your arcade will be used for Lord Corral's grand plan. Toca acercar. Es que si no me acerco los rayos no hacen nada. ¿Quién me ha tirado? Anda. Help me. Lara, help me. Help me. Una manita. Toxic. Manita. Let's go. No sé con qué me ha matado, pero... Ah, esto no es de subir. Guide code activated. 30% of data records accessed. Y tampoco me ha caído. Analyzing security data. No te estoy creyendo, tú. Analysis complete. Descendant. I have discovered the riddle of the development Bueno, of pues the nada, arcade así habéis visto cómo no se farmea un descendiente. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que des like y os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego.